على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ومغفرة. آمين. أما دالي على في علي بيان سجلا هرلا كان أولي هرلا على موك. آمين يا الله. أيوة بالمان سلامة وامي سونغالو تلموان أني لورو لا. نعم. الحمد لله كبين 2020. مرحبا. أنفنا بكمان نكلا كانتو باري. نعم. Malman silamo ala la tiga kono kunu wula fa be sun tiga tuma mina namo no be français ka sun tiga wakati ma aka lo sun tiga wakati te kelenya Abidjan olu be sun tiga 18h wakati namo 18h20 ou bien 30 marahaba manu be sun tiga ya fo 21h30 namo wala o wakati la ansingene be sunakaru kuna anga kibaru ya soro namo ka bambalmo na Abidjan namo ka yira ka fo anga limami ba nanga sheikhu ba na fache ba namo nati tobe ko Sheikh Abubakar Fofana marhaba kwala le ka karfa mina namo ambiela jeni kreni tola namo ne resigni tola nya baga kuna mase kami wallahi na muso ka ko beke onye dumuni ke vraiment mase ka baga me mase ka dumuni ke mase ka suno Allahu akbar wala o fana madabo anuna namo Malman silama ala kara fatula lumina sallallahu alaihi wasallam akala sabado ma hakli wuli sabado ere no e saba bilibili ya ala kara ka kalalen folo lu na to be ko Umar ale ere wuli la ka murulita wallahi ama fo fem mango bese no ye obetaka keleke ni muru minu we akoleta Malman silama ki lo misiri dala kona le ka me mo dala ko ala kara fatula le botigi fa Allahu akbar Umar le koke Allahu akbar don do ba fo ko sanga bondala ko ambe kana mi ko bidali Malman silama nya silama ya ne anga famude marhaba sanga ko kala yere adabola mo mi ka adabole kala Abubakari Allahu akbar Abubakar dona bon kono ka tala kara flo ya soro ka fani ke ka datu a cheba chemi ka yere di alama ka sege alakama no ye Muhammadu Rasulullah ka ta soro Allah ni no alaka ni minala Allahu akbar aka Muhammadu aka fani bo a saraka anu ko konga na ko saraka flena lilo wala ka bo a kunka kala kara sumu atenda fana kala sunai ni ya mo berebere sala iba sumu atenda la wala donc kala kara sumu abano la ko ala kara matibta hayyan wa mayyita ako Muhammadu inya na ika konya adama duma ika konya Malman silamo dugukolo ma ika konya meleka uma tibta ele Muhammadu nyana hayyan inya man ka konya wa mayyita ali fatuni fana akakonya Malman silamo ayin sabali o anyana manye kodonya adama duma an su fana kodonya adama Allahu akbar mo ba chelo be balola shuli lawo boye chai alibi wallahi na ale be balola shula parce que ale fa sala minge fa sala ka to lum kono alibi ale bo lule kono ale sigini be fa ka lule kono ate balola fa la abe balola donc e fa nyana anyana ma e fa nyana asani donc akala kara sumu abana la kara sumu na Abubakar le koke radiyallahu anhu Abubakar min ala reba to fola Qur'ana kono illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idha akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana la tahzani 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 inna Allaha ma'ana
ala ko ala tansuru n'aw ka Muhamadu yira o n'alu taala Muhamadu jɛmɛ ka taga kɛlɛ kɛ n'a ye walima k'a jɛmɛ ka misiri lɔ n'a ye walima k'a jɛmɛ ka silamaya baara dɔ kɛ ala tansuru n'a ka Muhamadu jɛmɛ fakad nasarahu la wala k'a jɛmɛ ka ban ala banaya baara ra salamu akana miiri ko silamaya b'alu le bolo la silamaya t'an bolo dɛ Abubakar sala Abubakar Fofana sala a ka silamaya to jɔn bolo maa bɛ taga o de la ala ko ala tansuru n'aw ka Muhamadu jɛmɛ o fakad nasarahu la ala ka Muhamadu jɛmɛ ka ban ala ye k'a jɛmɛ yɔrɔ jumɛn izi tuma na min na akhrajahu alladhina mɔgɔw ka bɔrɔkɛ Muhamadu ra ka faro mɔgɔ minnu kafiriyara thaniya ithnayni Muhamadu gbɛnna don min na ka bɔ Maka kɔnɔ o mɔgɔ fila pele tun bɛ diɲɛ kɔnɔ dunuya biyɛnbɔw ɲinina o mɔgɔ fila izo ma tuma na min na ale mɔgɔ fila bi gari aro donna farawo kɔnɔ aro bɛ dugu la ala ka mɔgɔ ɲumanba mɔgɔ min n'ala k'a fisaya ka tɛmɛ Jibrilu kan a ka fisaya Mikayilu ye a ka Muhamadu fisaya Azarayilu ye a ka Muhamadu fisaya a yɛrɛ fa Adama ye mɔgɔ bɛ den dɔ wolo mɛ den ka fisa ni ye o den camanba bɛ yen mɔgɔ yɛrɛ bɛ den dɔ wolo mɔgɔw bɛ fa lɔ den ma ko mɔgɔ ma fa den dɔ fana bɛ lɔ fa ma ko mɔgɔ ma den den dɔ bɛ wolo i fɛ a ka fisa ni ye Adama ye Muhamadu fa le ye mɛ Muhamadu ka fisa ni Adama ye nabila Nuhu ci la Muhamadu ɲɛ mɛ Muhamadu ka fisa ni Nuhu ye n t'a fɔla ka bɔ n yɛrɛ la dɛ ala kɛra yɛrɛ le ko ten ala di ko ala kɛra ta ko ra wa najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa 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 ala galu samadru ma wa najmi ngala kabla suraya lulura idha ni suraya lulu dola luma ata yela ma dola sahibukum Muhammadu nana ni sere fana sere mi Muhammadu ma fili sere fana labana ma dola sahibukum wa ma gawa akwa Yesu ndo choya mina sahibukum wa ma gawa Salama sala Yesu ndo choya ra sahibukum wa ma gawa Muhammadu ma trompe de sahibukum wa ma gawa akwaya mania abagbaru ye choya mina sahibukum wa ma gawa Muhammadu ma trompe sahibukum wa ma gawa Muhammadu ya ma fili abada sahibukum wa ma gawa aka musoro yella aru faru ya anar baru ya anar musoro yella aru furu cheru ye choya mina sahibukum wa ma gawa Muhammadu ma nyami sahibukum wa ma gawa ma dalla sahibukum wa ma gawa ma dalla sahibukum wa ma gawa mal maslamani Muhammadu tibina beni ala nyana kan ne fo sahibukum wa ma gawa ni Muhammadu nuso jara sahibukum wa ma gawa akma kambe beni ala nyana tarule ma sahibukum wa ma gawa ma dalla donc bita kalante na kalanjanke bi wala an bola bika video la ani bika direct la ka duwawu kɛrɛkɛrɛ ni ne kɛ an fa ananga karamɔgɔ cɛ ananga alimami mɔgɔ min k'a yɛrɛ faga silamaya kama Côte d'Ivoire kɔnɔ cɛ kelen nin a ka dɔ kɛ dɛ ka dɔ kɛ Muhammadu ka fisa ni dunuya bɛɛ ye an bɔra n'o kuma ye min ala kɛra yɛrɛ le ko sallallahu alayhi wa sallam ana seyidu walada adama wala faqra a ko ale Muhammadu ka fisa ni adamaden bɛɛ ye male ma waso a ma waso balimacɛ kana waso ni yandɔni ye yandɔni tɛ Muhammadu ta bɔ mɔ ma waso kuranna jigila ale le ma e kana waso n'i ya nafolotigiya ye marahaba
naforotigi tɛ bɔ duniya kɔnɔ tuguni ka karuna bɔ o tɛ yen karuna ka gbanfila sani n'o ti n'o chapeau a y'a gbanfila gbanfila saninama k'a dilan k'a don a kunkolo la derekeba min bɛ na ni karuna tɛ bɛna derekeba ni ɲɔgɔn dɔn a b'a bɛɛ kɛ sanu ye min b'a kɔrɔ o ye sanu ye kurusi o ye sanu ye a bɛ tagama ni sabara min ye sanu sabara de b'a sen a tɛ dan o ma dɛ mɔgɔ b'a kɛrɛfɛ n'an b'a fɔ olu ma ko naminaw a b'a bi a bi ye sanu na naminaw garde rapproché garde loin o garde rapproché o a b'a bɛɛ de a bi ye sanu na a bɛɛ Allahu akbar a wari bɛ se ka se o tɛ abadan ala yɛrɛ bɛ karuna ka wari langa la a ko wa inna mafatihahu la tanu bi usbatin uliku wa karuna ka magasin belebele remorque bɛ don magasin min ɲɔgɔn kɔnɔ ka tourner karuna y'o fa sani na foyi wɛrɛ t'a kɔnɔ sanu kabako k'a da sɔgɔ ka sɔrɔ ka taga magasin dɔ wɛrɛ ye k'o fa sani na k'a da sɔgɔ n'i ye karuna ka sani magasin k'a lakile kɛ ɲɔgɔn kan k'a bila kawlenkɔrɔ fani 200 kilos o mɔgɔ 12 o bɛna don a tile kɔrɔ o tɛ s'a kɔrɔ Allahu akbar a y'a sani magasin kile e bɛ se k'o ta wari sɔrɔ i t'a sɔrɔ fo ka diɲɛ ban donc balimancɛ jigi dugu ma i bɛna jigi dɔɔni e jigi kana to ka mɔgɔw fɔ n'i y'a mobili kile dɔw yada kojugu parce que katikati b'ale bolo n'a bɛ nin fɔ o y'a sɔrɔ mobili kile b'a bolo la ala t'o bila a b'a don i bolo ye ten tuma dɔw yɛrɛ n'o bɛ nin fɔ o bɛ gan de don o bolo la parce que microbe bɛ kɛ ele la nin ye fangadancɛ ni microbe bɛ la ale tɛ fɛ microbe dɔ ye sa ma a bɛ gan don a bolo la an bɛ gan min donna sisan o tɛ kojugu ye o ye corona ta gan ye basi foyi t'o la ala yɛrɛ ko huzu hizra ko k'an y'an yɛrɛ ta wala tuli ko bi a ye di kun ila tahaluka k'an ka n'an yɛrɛ faga n'a bɔl'o la mɔgɔw ka ɲigi mɔgɔw yɛrɛ la ka ɲigi adamadenw na e bɛ ɲigi a la e ka fisa n'a ye i ma fisa n'a ye ni yɛrɛ bɛ kuma na n'o dɔw ye ko tu sais qui je suis tu es de la poussière mon frère wallahi tɛ foyi ye n'ala ka poussière le ta k'e dilan e ye mun ye foyi n'i ko k'i ye fɛn dɔ ye don ɲɛgɛn na sa e bɛna kan dɔ mɛn o don ɲɛgɛn na kabako k'a ta e kunkolo la fo i sen na a biɲɛ wo a biɲɛ wo a biɲɛ wo i ka don ɲɛgɛn na i bɛna kan min mɛn kɛ i b'a dɔn k'e tɛ foyi ye to ala kɔ dɔrɔn walayi Abubakar Fofana a k'a kɛ dɛ uzukuru mahasina mautakum uzukuru mahasina mautakum uzukuru mahasina mautakum uzukuru mahasina mautakum sinamara ye fɔli kɛ mahasina mautakum ni mɔgɔ bɔra ka ɲuman min nɔrɔ kɛ mahasina mautakum ɲumaru fɔ adamadenw ye mahasina mautakum kɔni wɛrɛ silamɛya bɛ kasira mahasina mautakum Imamu Muhammadu Traore a bɛ kasira mahasina mautakum Muhammadu Traore sabali janya to ala ma mahasina mautakum ne yɛrɛ fa tɔgɔma Usmanu Jakite a bɛ kasira mahasina mautakum Usmanu Jakite sabali janya to ala ma mahasina mautakum mahasina mautakum ne yɛrɛ tɔgɔma Abubakar Tura fila bɛ kasira mahasina mautakum mahasina mautakum Abubakar Fofana sigila ne fa le place la a kɛla la shaka fi sigiya t'a la mɔgɔ fɔlɔ min kɛla Kozimu ɲɛmɔgɔba ye o de kɛla Mathieu Jakite ye Trèfville alimamiba bien k'a dɔn Trèfville fana ye mɔgɔ min welela Kunasini n'o tɛ Trèfville ka bɛɛ b'a dɔn Mathieu Jakite tun ye fɛn min ye marahaba o nana bɔ yen ala k'ale ta kalifa minɛ a la silamɛw bɛɛ lajɛlen jɛnna ka mɔgɔ min sigi Kozimu ka ɲɛmɔgɔya la o de kɛla Fofana Siriki Jabi o le tun ye Ajame misiriba ni o limami
ale ti yo limami ajame misiri alimami on nana fatu o ka mɔgɔ min bila sinamaw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔya la Côte d'Ivoire bɛɛ a bɛ sinamaw représenter Côte d'Ivoire a bɛ sinamaw représenter Côte d'Ivoire kɔ kan o de kɛra an ka karamɔgɔ cɛba n'an fa cɛba n'o ye Afu Sanɔgɔ ye. Allahu akbar rahimahullah. Ala ka hinɛ nin bɛɛ la nin bɛɛ lajɛlen o ko nin di k'o yɛrɛ faga o ma denbaya jabɔ o m'o muso jabɔ o m'o denw jabɔ o m'o ya wari jabɔ o ma foyi le jabɔ dunuya kɔnɔ o k'o yɛrɛ di Ala ma k'o yɛrɛ kɛ saraka ye ka di Ala kira ma. Sallallahu alayhi wa sallam. Mahasina mautakum najali be kasira mahasina mautakum aylaji ali jene ye mahasina mautakum Idris Kudusu kona fila be kasira mahasina mautakum aka mɔgɔ min bolo minɛ o ka silamaya jihadu kɛ ɲɔgɔn fɛ o tagara mahasina mautakum aye Kudusu fila be kasira mahasina mautakum Abubakar le ka Kudusu bolo minɛ kana yira silamarura mahasina mautakum aru ka sɛgɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn bolo mahasina mautakum lɔndɔrɔ bɛ law ya so kɔnɔ aru ma lɔ yala o tɛna polisi o tɛna rɔn minɛ wa mahasina mautakum walayi cɛ fila ni sɛgɛla silamaya kama ka Côte d'Ivoire kɔnɔ mahasina mautakum Afu Sanɔgɔ bɛɛ ka lɔ a jami wallahi o filɛ b'a fɔra quartier dɔ ma ko quartier latin a b'a jɛma a y'a lube mais ale tun bɛ a jɛmɛ misiriba limami ye kabako tɔgɔman siriki fatola min o ka Afu Sanɔgɔ le bila kabako silama bɛɛ jɛna limami bɛɛ jɛna ka Afu Sanɔgɔ le sigi a bɛ sigi don min na a taga sigi Riviera Golf misiri an bɛɛ bɛ yen a kɛla an ɲɛna le mais minnu ko fɔla n'a ma kɛ n kɔfɛ dɛ n ma miɛba dɛ n ma kɔrɔ n yɛrɛ ma dunuya ye ba mais n'i fana ko i bɛ n bɔnbɔn fana ɲini i bɛ sɛgɛn i t'a ye dɔɔnin kɛla an ɲɛna caman yɛrɛ Kosimu sigila an ɲɛna le n kɛra mɔgɔ caman kɛra Seni sigila an ɲɛna le an b'a réunion bɛɛ kunna an bɛ réunion dɔw kɛ 2h du matin 3h du matin an bɛ yen 4h du matin an bɛ bɔ réunion dɔw la dɔrɔn an bɛ fajiri seli ka sɔrɔ ka yɛrɛkɛ o bɛ kɛla dɔw ta bɛ langali ye mais an n'u a kɛla an ɲɛna le a b'a kɔnɔ hali bele est ce que tu vois donc Afu Sanɔgɔ sigila an bɛɛ bɛ yen a sigilo Ala nana Afu Sanɔgɔ ka kalifa minɛ a la en 2000 marahaba o y'a sɔrɔ coup d'état kɛla Côte d'Ivoire Gueye le tun bɛ président Afu Sanɔgɔ fatola min kɛ kɛlɛ ma kɛ sɔsɔli ma kɛ bɛɛ lajɛlen bɛnna ka ne yɛrɛ fa n'o ye Sheikh Ansumana Konate n wolo fa n'o ye Sheikh Ansumana Konate ko kuma t'a la ɲɛfɔli t'a la réunion yɛrɛ t'a la Ansumana ele le ɲɛmɔgɔ ye kabako Sheikh Ansumana fana ka silamɛw ya ɲɛmɔgɔya kɛ Côte d'Ivoire ka ta 2000 fɔ 2005 a kɛra o bɛ kɛ waati min na Sheikh Ansumana Konate ale bɛ fato lo min na ale fato la le 3 septembre 2005 n'o ta tɛ langali a kɛla ɲɛna le a bɛɛ kɛla le an ɲɛna le 3 septembre a sɛbɛn bi 3 septembre 2005 a bɛnna samedi dɔ le ma ballon lon dɔ o lon tɔgɔ yɛrɛ Côte d'Ivoire ni Cameroun tun bɛ ka ballon ta ka taa coupe du monde a kɛla n karamɔgɔ Sheikh Ansumana Konate tagala Kudusu ya ko dɔ tun bɛ yen a tun tagala jamana kɔ kan o ka prix dɔ d'a ma silamɛw ka ɲɔgɔn bɛn ka to k'o prix fêter Sheikh Ansumana bɛ yen ale yɛrɛ de bɛ kotigi ye o lon tɔgɔ o ko a ma ko a ye dugawu kɛ pour que Côte d'Ivoire bɛ se ka gagner sini RTI la a ko ballon ko ninnu ma nɔgɔ ale ma a ma bon ale ma mais comme ale y'a jamana y'a kolo mɔgɔ n'i ma k'i y'a jamana fɛ se k'i kɛla denkolon ye a ka dugawu kɛ kabako jɛ ka ye mais ballontan kɔni kɛla Côte d'Ivoire ma Cameroun gagné mais Ala ka cɛkɔrɔba y'a dugawu jaabi o y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire ka billet jigi tigɛla tigɛni kɔfɛ Ala k'o ma ko bon dimanche la a tɛna gagné mais Sheikh Ansumana Konate y'a dugawu bɛna minɛ o y'a sɔrɔ a jigi tigɛla k'a fɔ ko vraiment a ko kɔni banna billet jigi tɛ tigɛla voilà Camerounaw kɔni ko problème t'a la an n'u bɛ taa coupe du monde a kɛla c'était la première fois Côte d'Ivoire bɛ taa coupe du monde la première fois
ballon tanta ko ye dɛ mais ballon fana na adamaden bɛ lalili sɔrɔ a la souvenir en souvenir lalili lo ni yadala tuma min na ala bɛ bɔ kɔkɔrɔ na hali ballon jɔ hali tolo mɔgɔ ni yadala yada mandala ye Mohamed yada mandala ye an y'an jija ka yada bila le pewu n'a bi dusukun na a bɔ yen dɔɔni ala tɛ yada fɛ hali ni yadala tolo na ala b'a to o bɛ si la tolo na anw tɛ yadala balontan wagati an tɛ yadala parce que mɔgɔ dɔ tun b'an bolo wagati o tun bɛ se balontan na an tɛ yadala an waati tɛ se ka ɲɛ an bɛ gagné de jagoya dɔw yɛrɛ ko cogo o b'a gagné ala ko bon n k'a mɛn o y'a sɔrɔ ala nana ka na an jigi tigɛ o y'a sɔrɔ Sheikh Anzumana Konate ka duwawu kɛ Riviera Golf misiri ba la a bann'o la ne yɛrɛ le k'a ta mobili la ka na n'a ye so kɔnɔ a kɛla marahaba a lon tɔgɔ yɛrɛ an ma taga so kɔnɔ dɛ an ka direct le kɛ misiri la a tagala tele fana seri ni mɔgɔw est-ce que tu vois donc an jigi tigɛla min kɛ n ko an tɛna gagné tuguni ala sɔrɔla k'a to an tagala gagné je crois an tagala match jeu fɔ Cameroun ou bien Soudan victoire taara ta Cameroun voilà a kɛla cɛkɔrɔba ka duwawu min k'a duwawu minɛ na marahaba Côte d'Ivoire tagala o la Coupe du Monde o don kelen le 3 septembre ne kuma min fɔla nin ye 3 septembre 2005 a kɛlen o le la cɛkɔrɔba ka seri fana seri ni silamɛw ye ka lansara seri n'o ye ka fitiri seri n'o ye ka sagafo seri n'o ye a banna sagafo seri la ne yɛrɛ k'a ta mobili la mɔgɔ min tun bɛ na n'a ta an balimacɛ dɔ lo tuma bɛɛ ale tun bɛ na ta a tɔgɔ bɛ ko Baraji hali bi a bɛ Marikori a tun bɛ to ka na cɛkɔrɔba ta misiri la ka taga n'a ye voilà i k'a faamu o lo tɔgɔ ale y'a mobili ka problème dɔ sɔrɔ ne yɛrɛ le ka cɛkɔrɔba dɔ a yɛrɛ tɔgɔ la mobili kɔnɔ ka taga n'a ye quartier Biafra an tagala sigi a dencɛ dɔ bɛ yen ko Kalifa Kɔnɛ hali bi a bɛ Kumasi hali bi a bɛ yen o tɛ ka muso kura furu an na n'a yira cɛkɔrɔba la ko ka duwawu kɛ an ban n'o duwawu la cɛkɔrɔba yɛrɛ ko a ma ko an ye taga o wagati ne bɛ la Kumasi de k'an bɛɛ ye taga ko parce que dugu cogoya man ɲi match nin kama Cameroun ni Côte d'Ivoire y'a match kama ko dugu cogo man ɲi donc anw tagala sani k'a to ne ye sen ka so kɔnɔ o nana n wele ko cɛkɔrɔba ko bana wulila la ko n ye na sisan ala n bɛ se la Kumasi o kan wele ne yɛrɛ ma don n terikɛ kelen min tun bɛ na n ko en même temps ka mobili ta an bɛ se Marikori o b'a fɔla Marikori yɔrɔ dɔ ma ko Amadon n'a bɛ Abidjan Lamadon ne bɛ se la o kan wele tugun ko n kana taga Biafra ko n ye direct kɛ dɔgɔtɔrɔso la inna lillahi wa inna ilaihi rajiun si de très civil ne tagala se ka taa cɛkɔrɔba ye ni bɔla la ka ban pewu y a rien à faire kabako foyi tɛ se ka kɛ tugun mais cɛkɔrɔba y'a ko ye kabako le ye a ka sanji 40 kɛ san nɔgɔw bolo an tagala dɔgɔtɔrɔ min tun bɛ o lon tɔgɔ surveillance la an tagala ka togo le ɲɔfɛ k'a ye na filɛ est-ce que cɛkɔrɔba bɛ yen tugun a nana ka n'o y'a minɛ ninnu don cɛkɔrɔba la k'a filɛ ka taga ye cɛkɔrɔba tɛ yen a ko inna lillahi wa inna ilaihi rajiun an yɛrɛ k'a faamu kaban o tagala kɛ saga nɔgɔ dɔ ye an b'a ɲininka a tɔgɔ la a ko k'ale ye saga nɔgɔ la ale yɛrɛ le ka cɛkɔrɔba y'a certificat de décès bɛɛ kɛ Allahu akibaru a ka kalan kɛ saga nɔgɔw bolo di ye nafa to saga nɔgɔw bolo kalo kosɔn saga nɔgɔw ta ko t'an bolo tolon ye dɛ n'i sera saga nɔgɔ ma dɔrɔn i sera an nugu ma an bɛ dɔ ɲɛfɛ bon an b'o bɛɛ lajɛlen fɔ la o kɛla min kɛ o waati k'a sɔrɔ Abubakar Fofana Côte d'Ivoire kɔnɔ sa vie était menacée n'a ma segin n'a ma bɔ fiyewu o bɛ kojugu k'a la donc il s'est réfugié aux États-Unis a kɛla a tagalen ɲɛmadogo ye dɔɔnin marahaba o ɲɛmadogo kɔnɔ a nana fɔ ko cɛkɔrɔba fatula limamuw ka ɲɔgɔn bɛn an bɛɛ tagala bɛn mɔgɔ min kan k'o dɔ bɛ ka sigi cɛkɔrɔba ɲɔ na n'o ye Sheikh Anzumana ɲɔ ye o le tagala kɛ Sheikh Abubakar Fofana Allahu akbar a di k'an silamɛw jigi tugu dɛ ka kɛ dɛ o bɛ kɛ don min o y'a sɔrɔ an fefela marahaba اذكروا محاسن موتكم اذكروا محاسن موتكم اذكروا محاسن موتكم
ay samala ye kasita bila masina mautakum ala tun Abubakar bɛ banlo min na o le tiɲɛ kunu ye masina mautakum a dati tɛ bɔ n kɔnɔ abada masina mautakum masina mautakum lati ali watara yopu n kɔnɔ sabala ye kasita bila masina mautakum Sayaningala lura kalam bila jeli masina mautakum Anli mami yonu Dauda tumia ay sabala ye kasita bila masina mautakum Anyato alama masina mautakum Nerefa nalemu abasi seye trashivile kono masina mautakum Achi adike nyogon tagara masina mautakum Abubakar kunate eleme mekuma kera masina mautakum Depuis Sheikh Abubakar Fofana blala ɲɛmɔgɔya la k'i gbɛra yɛrɛ la masina mautakum abadan Abubakar ma ne wele n tɔgɔ la abada Abubakar Fofana jamais Allah ko gbɛlɛyala cogo cogo a b'a fɔ n tɔgɔ ma Tonkɔ Tonkɔ n tɔgɔ ma Tonkɔ a gbɛlɛyala a ka kiti gbɛlɛn dɔw la a ka kiti gbɛlɛn dɔw kɛ dɛ Uzukuru masina mautakum Uzukuru masina mautakum Abubakar Fofana ka ne wele ka ne ya kiti dɔw tigɛ silamɛya ta kiti tigɛ dɔw kɛ ko gbɛlɛn n'ale tɛ olu n'ale tɛ n t'a to mɔgɔ si ye wallahi n t'a to ye abada a bɛ kɛ n ta le parce que n tɔɲɔna le i tɔɲɔgɔnna le a fɔ Uzukuru masina mautakum Uzukuru masina ma ko n tɔgɔ ma Tonkɔ a ka fɔ dɛ de y'i fa le ye Tonkɔ a ka kɛ sabali Tonkɔ ni ne ma digele kan n bɛ taga digi jɔn kan n talile n bɛ se ka ɲanasaw kɛ ele le la kawa ko a ka fɔ ten to ala k'o to a kɛra k'o Tonkɔ o kɛra kiti fɔlɔ ye wallahi kiti gbɛlɛnba olu kiti ka gbɛlɛn a filanan o kɛla a ma miyɛ marahaba a k'o kiti fana tigɛ a ko namo Sheikh Anzumana Konate ka denbaya namo ne bɛ n digi o le kan k'o tɔɲɔ ka di mɔgɔ wɛrɛw ma a ye Tonkɔ a ye Tonkɔ a kɛla hoa a ye Tonkɔ a ye to ala kɔ a ye to a kɛra kɔ a ye Tonkɔ n bɛ kuma min fɔla nin a bɛ kɛla don min na Abubakar Ture bɛɛ b'a lɔ Mori Ture dencɛ marahaba a y'a lu filɛ avenue 7 la wallahi o Mori Ture olu le ka silamɛya tu tigɛ wallahi Trècheville kɔnɔ namo o ta dencɛ a tɔgɔ bɛ ko Abubakar Ture olu tɔgɔ ale na Abubakar Fofana le digila an kan an ka n ta ben ka to a ta Abubakar le tagali la Uzukuru masina mautakum Uzukuru masina ne bɛ dugawu jumɛn de kɛ wɛ n karamɔgɔ n bɛ mun de fɔ n namo bɛ dugawu jumɛn de kɛ kani min b'a ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛ sababu ye k'ala hinɛ a la ala m'o kɛ amina ya Allah kani min tun b'a ni Sheikh Anzumana cɛ k'o kɛ sababu ye k'ala hinɛ a la ala m'o kɛ amina ya a ka Allah kani min don ani Afu Sanganɔgɔ cɛ k'o kɛ sababu ye k'ala hinɛ a la ala m'o kɛ amina a ka kani min don ani Tɔgɔma Siriki Jabi cɛ k'o kɛ sababu ye k'ala hinɛ a la ala m'o kɛ amina ani fɛnkɛ ka Macɛ Jakite ka ɲɔgɔn kanu ala min kama k'o kɛ sababu ye ka hinɛ a la o kɛbagatɔ ala o ala m'o kɛ amina balima silamɛw ne yɛrɛ m'a lɔn n bɛ min fɔ Abubakar Fofana ta ko la n m'a lɔn n bɛ min fɔ a ka silamɛya to ye a ka silamɛya jɛmɛ k'a ni feere wallahi a ka kɛ Gei ka waati la Abubakar Fofana ka discours dɔ kɛ anw yɛrɛ ta miiriya la n ko a tɛ bɔ palais présidentiel la o b'a minɛ a kɛla maa lɔla k'a ta gbɛman fɔ Gei ɲɛna olu a tɛ ko mɔgɔ la i ye kuma militaire bɛ yɔrɔ bɛɛ kisɛ bɛ bɔ i nun fɛ sisan ma Abubakar ma sama a ma sama fo ɲɛ la yakhafuna fillahi lawmata laimi olu ko nin di ala ma min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahaba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila man sana mawta bisirite bi mais Abubakar Fofana spécialement mais direct ni kɛla ale le kama
aka mike silamaya ngara mo afo aka kele ke o ke fo anta nganu tigela opi ate komi mo ka fo ko nga mede akela nyana le kawako ite ta Abubakar Fofana fe apatan ni mataka kiti belendo soro adiba tige silamo ba to atala hoa Obina ntala fe tumotuma ebe ta soro peut-être na ya sula sera ambe siga ambo dominyon fa ambe baroke namo ngambana be yinga ke konto ma ko mo ne baby namo nana kumbina mbo fo na hamo abanya na bo ali wakati la mamye malala naka kalo nani bo na hamo wala igalo madrasa ko alhamdulillah Abubakar Fofana ko karfa ana akela akatu donc anga kesi sa 2005 Côte d'Ivoire yere bien minu ke la premier na hamo anga prix d'Oglan marahaba minu ke la premier Côte d'Ivoire madrasa be minu ke la premier amba prix dioma na hamo anga mo wele ka bo yoro bien warta mbolo hoa ntala ntoko man jova ngontoko man ngonga kele do tigede ne tika dugutigi dembo e manga kasigi dugutigi dembo ni ka makoro dembo o be kala san wotara dembo pi kasigi kawako ngonga dugutigi dembo le ntese kasigi ko mo ne be namo wa ntoko ma million flako le benela yoro ningeli akon ntoko ma ko adi gban mene re mbal dala ya bide ngon ntoko ma adi tese kan ya de fi bolo du poche kono akon ntoko ma ko tagasini ye na mena million ngelen dima Allahu akbar fi sabilillah ba da bola tuma mina masara la o ka birije ka duma warte mbulu nya collaborateur o isi mo ntala nyo fe ngo antoko mango ka kele tigede anyana bo namo ambia jigi yelele na jigi ya ali sungalo ni na confinement ni sababu kono coronavirus ni sababu zo mogoti meta allo arana Abubakar Fofana ya dalali Abubakar Fofana domini ta mulo salama jigi le ya na ni nyo fe anya domini dama ya na so dama mita ayadala peut-être akabana ni resoro de fait atiseka to barado ndroma ko équipe mo la fa yere bolé akon ku betini fa yere bo c'est un homme de Dieu ouais mo ti ma ranke la ya da ne mo mesela ya luko namo obe ranke kana dumni mine namo marahaba akole ke fo ka saka sayama kabako Abubakar Fofana ma wari jate fendo yi akela or il était un grand cadre de la Côte d'Ivoire. Allahu akbar. Il a travaillé à la banque. Adama do meta war mara yoro mina le abara yoro le tingoyi. Allahu akbar. Donc malman sina mo Abubakar Fofana le tagalala. Nakam ko baya. Allah ka hinala. Amina. Allah ci yoro ni. Amin. Donc Allah kira sallallahu alaihi wasallam ka min fo. Allah kira bola maka. Akos Allah ko sina mo manaka Allah kira jemeo ne Allah ka jeme kaba. Alu ma jemeo ne Allah ka jeme kaba. Allah tansuru fakar nasrahu Allah. Idha akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain. Idha ma fil dar. Idha yaqulu li sahibi la tahzani. Inna Allaha ma'ana. La tahzani. Inna Allaha ma'ana. Zani inna Allaha ma'ana abasizan sawalan kasida bila inna Allaha ma'ana ala ben islam ya inna Allaha ma'ana ala ben muwara da maga islam ya konti inna Allaha ma'ana wala ne jigi ni te abada inna Allaha ma'ana medwo kenan do mache inna Allaha ma'ana ala mahina inna Allaha ma'ana Muhammad Lamine Haydara mi me porira inna Allaha ma'ana oleti ayatiri kapuye inna Allaha ma'ana ay sabala ya koto ala molo inna Allaha ma'ana Imam Daud ko ne ay sabale ya koto ala molo inna Allaha ma'ana Jibril Traoré ay sabala ya koto ala molo inna Allaha ma'ana Ismail Koulibaly William Sibili Tugu kono inna Allaha ma'ana ya koto ala molo inna Allaha ma'ana Jibril Cissé ya koto ala molo inna Allaha ma'ana me
cause mu che babaru le to fora adoro ye inna allaha ma'ana seku sila en sabala ya ko to ala bolo inna allaha ma'ana jigi basi se elemi sheku kal bayani karifai la inna allaha ma'ana ana ko to ala bolo inna allaha ma'ana la tazani obi association islamique mi be Côte d'Ivoire kono ka fo ka be islamaya barakela anyeta ni fla Abubakar Fofana ya baralu alele kadam alele ka beke télévision mi be bola bi Côte d'Ivoire kono ko islamo ko ya télévision soro na to be ko télévision Al Bayan Abubakar Fofana le ka a lancement ke alele kona ka war folo di akabara kede Allahu akbar association jumene be Côte d'Ivoire kono ko Abubakar nyotala akado ali mo menu ba fola ko luwe suna mo ya Abubakar nyobo ya association kabako akakeli abefo lipsi minamba nyofe ni longolo ambe lipsi to fola Abubakar ya baralu kabako le fondateur il est le fondateur de la lipsi afoyorobe kabako Abubakar ti me barake Boaké wakati dola ya banki ka bla ka Boaké mais jumalon abe ko Boaké abe na Abidjan abe na kana conférence ke abe fo yoro ko samedi o samedi kele na abe bo Abidjan abe ta si Boaké lundi abe bara damne akami ko la mota dalo Allah non il a trop risqué sa vie trop abe mobile boru soufa aba boru téléphone silamaya kama kabako ne rebe tomi kuna na be fama OIC organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique namo malman slama abo créer l'omena jigitiga façon te mi malanka akela wallahi ma Abubakar taala nyofa ko ntoma tani ya bara ala bini ya bara saradima anga OIC créer kabako ma meilleur mena bita slama ya comme on appelle l'école sota kola do rebe fait ne to kana fo bi ameyoro mina bi anyana ba boshi voilà au fait tu me toka fo ivoirien nyana ako comment on appelle la victoire a plusieurs papas mais la défaite est orpheline Allah o korofo nyana ni ko nyana atigi be shaya ni ko nyana atigi be shaya mais ni ko tiena wolo abe foko mo malo e mais ni denche no ba ka akwa batalia ko batalia on fa ere bebe bola ko balo mais na nya na bato ere te fo bietali ni sumbara jala mo mi tagala nege fenge tiga kana o tigi to ta to betunu voilà anu te otanu fe basi ala kana to fo na la ban to fo la ka ba ma ba ele mane to fo mais ala be ne to fo la ma ba ala du ko amale qur'ana ko wa kulli malu fasayara Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun kan baraka dron ale ala nyebana o mika silamayala e ka janfa mika silamayala e re ka here mika silamayala ala ba abekela ala nyana o shahidun ala kulli shay ko bekela ala nyana ka mo ko basi nyona AMC Abubakar Fofana ya création lo fondateur lo marhaba association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire les kake AGMCI association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire Abubakar le kalabe marhaba après dans folo takala ke Soumaoro Mustafa Soumaoro anya to ala bolo ala le tinga Abubakar Fofana dama ala le kamene la Tanzanie inna laha ma'ana la Tanzanie inna laha ma'ana Mustafa Soumaoro anya kasida bila inna laha ma'ana ala nyebana inna laha ma'ana ala salamaya ala tale inna laha ma'ana la Tanzanie inna laha ma'ana Abubakar ka Côte d'Ivoire bla faso lo mo ka Tanzanie nani ka États-Unis inna laha ma'ana obieti je atudo le
إن الله معنا لا تحزني إن الله معنا لا تحزني إن الله معنا سمك سبالك زيدا بلا إن الله معنا شيخ أيمة يرى بروتوكول إن الله معنا من ما بقول شيخ أيمة لا أنا بين من تيجي لكونه مغتاي مرحبا نينغا سمك ويرنغ j'ai besoin de mon toma akoko toma vient Allahu Akbar. il y a même pas de problème mais ministre d'autre me bori cheikh Ayima ko ta so Ministry ka to ko ngo fay kabako ateye ateye maintenant voilà ko slamaya lo abebo il est présent Allahu Akbar. akaya ko ke ala kama koroti me frila nyo fe amba bie kalama abie subara mi tala nyo fe amba bie kalama ala ka bo bela wallahi ala le taala ne ntoma mo mata na ile mo te mo sababu te ala yere wati aya wati sila ala bula ala taala na ya pana subara nyo te koroti ke la nyo te anyo boam du sukuna peu koroti ke la o ka ke ka sege o desela subara muso ni subara chew ka ke ka sege o desela o lonno fana mo ne be chana kwanta fo wallahi la tazani inna allaha ma'ana la tazani inna allaha ma'ana la tazani ambe do mi ka Abubakar Fofana yi ngamo fedi ne re ko nka lo inshallah ni no ko re ala ka mo la hine nu ne wallahi ole ko so lo ba ko ina awliya Allah la yamutuna wa inna ma yantakiluna min dari ila dari wa inna ma yantakiluna min dari ila dari yantakiluna min dari ila dari wa inna ma yantakiluna min dari ila dari ina awliya Allah ala ya jom bere ruina fa Abubakar Fofana nyogonaru afusa no nyogonaru Sheikh Ayima anzumana kuna te nyogonaru ani katakala mache jekite nyogonaru ka ala ya mo bere ruka ke ala ye ka to ala ye la ya mutu no te salade wa ina ma yantakiluna ulu be yele malele kera min dari ila dari ulu be yele makabolu do kono min dari ila dari Abubakar bola ya lu kono min dari ila dari Oba fo cité mako cité ambra min dari ila dari abola ya vila kono min dari ila dari wala yele mana original kono min dari ila dari cheba me ka ke ala jate ka kuso min dari ila dari ka to ala jate ka kuso min dari ila dari wa ina ma yantakiluna min dari ila dari wa ina ma yantakiluna min dari ila dari wa ina ma yantakiluna min dari ila dari no ba silare no do kuna namo do tingo ko wa ko ne be kala mi kala publicilona ni ko ka to ka yele ma mo be to ka yele ma Giga kadar Laylatul Qadr Giga ko ka to ka yele ma ka kana to mo ko Sheikh wa fo kuma a bien fo bi mana a fo no ne bi ako mo me be se mina lo mina ke ayo to bu Abubakar tigi ya kalanke Innama yantakiluna min dari ila dari Innama yantakiluna min dari kon to mama tigi labe ko ki boy ya soro ko bieti labe na kaba parce que président be sigila yi voilà Allahu akbar Innama yantakiluna min dari ila dari Innama yantakiluna Abubakar Fofana kelam fe ala yɛrɛ jate ka kama mama dabɔne la dɛ a ka Sheikh Ousmane Konate servi k'a baraka ɲini k'a kɛ Abubakar Fofana tɛmɛnen cɛkɔrɔba ya sabara ta k'a bila ye Allahu akbar a n'a ya mɔgɔbaya takbir o bɛ tunun kɛ wari la ne ka mɛn ko banque mun de bɛ yen wari dɔrɔn de bɛ yen hali ni wari tɛ papier min na wari ko kuma de b'a kɔnɔ
إنما ينتقلون من دار إلى إنما ينتقلون من دار إلى دار Ngama Abubakar bayo mimbe kumasi من دار إلى دار Aisha wala nyekasida bila من دار إلى دار Abubakar ta'ala kasina mayato anuru le bolo من دار إلى دار Aisha wala ngana Abubakar fofana jamfa من دار إلى دار Dauda kunate Imam Dauda kunate من دار إلى دار Ayato ala lema من دار إلى دار Nere tiriche personneli Nale Musa Jabate ye من دار إلى دار Name basa mucheba lema من دار إلى دار Aisha wala ndo uke Abubakar fofana ye من دار إلى دار Bainama ينتقلون من دار إلى دار Abubakar fofana sentimbe atona Parce que nous c'est aller bien atona o timbe dingue damina politiquement religieusement ala le balo alors on a besoin de kala aka komi que politicien et ni nyonche ko fo ko ben kelema atese ka fo ala ka jarabi lankade yiri bambena jarabi yere c'est-à-dire mo ta degré lo Allah an be yoro mena sisa ke an kiri nino an ta lo komi be ma be ka bolere an kiri na ama lo komi be wallahi na manye sawale ka to alama ya qaumana alaykum bisabri ya qaumana alaykum bisabri ya qaumana alaykum bisabri wala taqulu كيف ما وكيف ولا تقولوا كيف ما وكيف ولا تقولوا كيف ما ولا تقولوا كيف ما وكيف ولا تقولوا كيف ما وكيف وإنما ينتقلون من دار إلى دار وإنما ينتقلون من دار إلى دار mo misiki la libsu kuna mo folo ka ke president folo ntamiriya la ambalmanche binate lo Ibrahim Binate Imam Ibrahim Binate aya misiri fleni ye ko plateau d'Okui flabo bodala marahaba olule ka libsi président folo ke na hamo ale na bo président na marahaba kata namo faut qu'on a président RSC comme on appelle Nere Togomama no ya Abubakar Sise na hamo président be min bolo bi o to ko Ibrahim Kone na hamo lipsila voilà o isila sheku le ko bara bieke mo ka anjigi tige wakati mi ale le lolan kerefe akwa ya barake ka soutenu avec l'association de AFMC, Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, elle est créée. Kawako. On va faire l'association de Shamsi, un club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, elle est à Baralo. Non mais attends. Et bien l'association humaine est à Côte d'Ivoire, à quelle assunamo ya toyewa, à erekela ashabul uswa akelo luya akela ton miominye madrasa ton mele o muso ka ton tieni bolonyo ba bela akonyo nyo ba bela alibi non c'est nous qu'on a ko le fabriquer oui comment te seni ma non comment ta fabriquer monter il y a toute pièce n'islamaya ka ke bon mi Côte d'Ivoire a architecte li Abubakar Fofana Louis aneti jani bawo wallahi ala ka hino la amin ya Allah anika takala Mohamed Lamine Kaba na hamo ninu le kaslamaya laben kaslamaya jakadru ye kaslamaya expliquer to bukana télévision na oti me émission do ke londo namo émission do ka bolele Kawako o ka chanfo namo cadre be to nyo fe o be ko ju labon ka mais o masra o ko yere di alama
wala yakhafuna fillahi lawmata lahi. Donc bita kalante na ke kalanjan Nahamo. masala ka fitinu ni ku ba Abubakar fo fana ya ko fo ibe sanji kilin ke ba fola maba akamike silamaya yi Allah. sani yɛrɛ k'a to a ye kɛ seko ye a ka min kɛ a ka sanji 10 ani 5 bien sanji 10 ani 4 a k'o le kɛ sekoya la mo sanji 14 kɔnɔ a ka baara min kɛ n'i bolo n'a dɔw tagala yɛrɛla i tɛ la la n'a taga bɔ b'o kɛ a b'o bɔ cimetière kɔfɛ yɔrɔ la Abubakar fo fana sababu kosɔn an ka hectare 23 Silamaw 23 hectares k'a di silamɛw ma ka silamaya ka madrasa lɔ ye kalanbon université c'est à dire ni k'i ya kalan daminɛ la i bɛ don c'est à dire o b'a fɔ min ma ko crèche i bɛ don o la i bɛ ya primaire k'a kɔnɔ k'i ya collège k'a kɔnɔ k'i ya université k'a kɔnɔ ka magistrat k'a kɔnɔ k'i ya doctorat k'a kɔnɔ i bɛ bɔ don min na i bɛ taa baara la de dɔrɔn kabako i bɛ taa baara le kɛ dɔrɔn i tɛ taa ekɔliso wɛrɛ la i b'a bɛɛ kɛ yen a k'a bɛɛ prévu bon fana bɛ dɔ la kalan yɛrɛ daminɛ na silamɛya cɛ b'a a ka baara kɛ dɛ o bi ale ta tɛ k'a fɔ ko wa i ka sigi télévision na k'a kɛ kuma caman ye non télévision na kuma yɛrɛ tɛ man d'a ye a ta ye baara le dɔrɔn wa ko le ye ima lo ale k'o le ta a k'o le ta a ye to mɔgɔw ye kuma kɛ a ye taa baara kɛ alors donc vraiment ka silamɛw sangafo nin ye association bɛɛ ka sangafoli marahaba voilà a kɛla OIC ye wa a yɛrɛ kɛla LIPS ye wa a yɛrɛ kɛla CENI ye wa an ye association islamique min o min de bɛ yen tuma dɔw peut-être n da bɛna fɛn kɛ n tɛna dɔw tɔgɔ fɔ maa tɛ komi lawuli nkama le n'an ko an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ an tɛ wuli ka bɔ yan or n tɛ fɛ ka bita kalan mɛn parce que bita kalan yɛrɛ vraiment a ka gɛlɛn parce que ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na n kirinin don wallahi na silamɛw fana an b'a ɲini silamɛw fɛ u bɛ duwawu k'an ye comme frontière datuguni ala bɛ se ka nɔgɔya k'an ye cogo min na ka na ni sababu dɔ ye an bɛ se ka Côte d'Ivoire lasɔrɔ an b'o sababu duwawu ɲini silamɛw fɛ hali bi an b'a dalen ala fɛ Abubakar Fofana a bɔla ka silamɛya to cogo min na ka dɔ le fara silamɛya k'a kɔfɛ amina ya ale Allah yɛrɛ fana bɛ taa la yɔrɔ min na an b'a dalen masa ɲumanba nin fɛ n'o ye kaburu ye kaburu sigi man nɔgɔ hali bi ka kaburu sigi nɔgɔya ye o kɛbaga amina ya Allah ayiwa an balima silamɛ an balima dɔw ka dɔnw di mais bi vraiment an tɛna se ka dɔn ninnu annoncer bi ta kalan nin kɔni kɛla le ye sangakoya kalan ye voilà mais an tɛna se ka dɔn ninnu annoncer ka an y'a mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka dɔn di ka an y'a téléphone numéro di olu ma n'an ban'o la an bɛ comment on appelle nagafila min dɔ bɛ ka kɛ bi inchallah an bɛ n'o nagafila fɔ voilà n'an ban'o la an bɛ duwawu k'an yɛrɛ ye ka duwawu kɛ silamɛya ye ka duwawu kɛ silamɛw ye hali bi an bɛna duwawu min kɛ k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ma o kɛbagatɔ Alahu alamu Abubakar Fofana k'Ala hinɛ la o kɛbagatɔ Alahu alamu ka taa Ala k'an n'o minnu to yan hali bi ka lon ɲuman di anw yɛrɛ ma k'an sigi k'an ta lon kɔnɔ k'an ɲa k'an ta lon kɔnɔ o kɛbagatɔ Alahu alamu an b'a dali masa ɲumanba nin fɛ masa min ka bi d'an ma yɛrɛ la tele caman bɛ Ala bolo su caman bɛ Ala bolo kalo caman bɛ Ala bolo k'a d'an ma k'a sɔrɔ an bɛ hɛrɛ ni lafiya kɔnɔ o kɛbagatɔ Alahu alamu ayiwa n balima silamɛw komi n k'a fɔ cogo min na bi ka nagafila an b'o le ɲini na inchallah n'an y'o fɛ ye an bɛna bi ta nagafila d'aw ma voilà hali bi Ala m'an tele 20 ani 5 an b'o su le la tele 20 su le bi ou bien 26 su le voilà 26 su le donc bi ta nagafila ye lɔ 6 a lɔ 6 la ni banna Fatiha kalan na i bɛ al-qari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a i b'o siɲɛ kelen kɛ ka sɔrɔ ka ruku ni sujudu lɔ 6 a bɛɛ bɛ salamu 3 ma Fatiha siɲɛ kelen al-qari'atu siɲɛ kelen ni seli banna bi ta wurudili voilà astagfirullah i b'o siɲɛ 25 kɛ astagfirullah siɲɛ 25 n'i banna o la ya mu'minu
ya mu'minu ya mu'minu ko shan keme ke ni bana sir la be duwo ki yere ka duwo ke silama ya mu'minu ya mu'minu le bi ka ne mo min ya mu'minu boli ko be ya allah blo place ta mere asna ma be kon be astaghfirullah be kon bolo astaghfirullah ko shan mo an loro le boy ya mu'minu ko shan keme ke ni bana sir la be duwo ki yere ka duwo kere kere ni nga che bai marhaba she ko ai mai kana hina la ke ba to wala mo amina ya allah woro fatiha shakile alkariatu shakile ni di ma alkariatu lo koma solan ka jandoni olu ba ke kulu wala shamlo alo ke ngelen be kulu wala shamlo wala do ka dondo di kunu ant me fe ka biano se bi me ala ni sayani kama inshallah nala na sininda inshallah na jala alai amena continuer tafsir inshallah nala ka sininda ma herela amena continuer tafsir ni sinina la ka sininda ma inshallah don minu kela na jala alai amena a don fo mo ka do ke silamo ka do ke Abubakar Fofana ya islam flebe fo fe ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah kala hina bela jenino ke ba Allah amina ya allah mo fana de be fe ka don bla mo ani na masoro ka numéro 10 amena numéro 10 06 ni be fe ki ya donc 06 23 83 95 38 voilà, ou bien 07 69 68 22 32 ou bien 09 50 80 96 00 mais c'est à Katouni parce que tout le monde doit là 06 23 83 95 38 ou bien 07 69 68 22 32 ou bien 09 50 80 96 00 wala ali bi ala man jema amin ala man sutra amin anti mo de category loro mi nga me na fo inshallah ko wala na do an singoro wala ma se ko fo wala inshallah na la kana sininda mo inshallah na jala alai atoto la category fla wala anga sabali saba fo la kunu wala atoto la fla wala saba mi fola ole mai wala ole mai ni ki yere yo saba chela alhamdulillah don na so ma deina ko ale ka yere ye saba li chela malere na ne nyo fe konye ale bina tubi Allahu akbar ka yere ma ya bangi bago asigoro fleli wonde muso vraiment ya kuma jalani ebe fe ka tubi saba mi fola no di mani ele ki yere yo kono donc il be fe ka tubi vraiment ya tubi fana ka duwawu ka ya alhamdulillah ako insha Allah na jala ala alemna tubi ndemuso nya duwawu bi insha Allah afana ba nyini de bela jefe a denche na demuso bi anga mo saba mi foni on ele yere ki yere soro asaba wala de ijije ya dabla wala de asaba follow ye jumeye c'est dit fani babe mi fo ina attaque attaquer ale be fa ni bale la kasi lompe ko dusu kasi ko jigi tige fono kana to yobisa wala tuma do era no ka ya sabara na kan no besra ala kana ko ye wala ala kana ko de façon amin abadali ala ere ko no de façon d'islam amin ya rabbi wala aflana ale dene c'est ni fa ko kaye ko min ke aba ke mais a be kuma chaman ke ko nta fa no ko o na mbolo bi eche mbolo wala ko nyi ta ta sa no ko tuma be ne bolo le be ji la o tuma ne john ne yo aba fo fa ere tulo be do ala ba ere tulo be do ala mo ma ta lo la ta sinyam non koro abadana te ta aba fo ba yanante wana take o kela flana asabana no ka le chi bara la kon ba ke o melere ba lo ala kama dai
kuma buguni aba keto abe baya bon balier nyobe ku abe mine no ko voilà abe ko bieke mais tant que ni ba ma fo mi ka to ke fiya fo yene ni fama fo mi na ka mi ka to ke ale kon ta bo ayre la anyabala ale re di nyebala nyabara le ni ne le dobe kanike na hamu per mi be bolo ni fa sing ni be o fa be mobili borla na hamu o be be chogodi den sigin no fa le be classe on fona o be e ga lo mobili boro tuma do be ta se ro da be ibe ke fa to yo wallahi o ki te ba mo wo den sigin no permis ba ku abe se mobili boro o be fa ba boro den do ere be ne ale be fe ka wari dia fa ma o be fe ka dia ba ma abe cheki le signer ka di ma ko ta da bangira kabako malmanche ma fui ke il ma fui de ke on donne facile be na ta obi e ba so le be na ta lo ara na bankila amama de na dem flon be to ka nen wallahi e ga lo dem chama be si sont mal éduqués très très a chama ne be sont pas bien éduqués e facile be na to ko segeke kabako obi ale be ni lo ko wa ko j'ai déjà donné de l'argent à mon papa il m'a fouillé que malmanche ni ta la tiga sangana di fama ni ka tiga dama ka yere ya woro ka de ma fouillé que foi e be sigile ka tiga woro ka dama sila ilo itu susuma ka woro ka dama ka sogo bo bu no ka sogo bu woloma ka bokolo la ka dama avec tani ifalo avec tani silama ya yere kono ni fa ki fa a te faga den faga sababula non silamaya sharia la de nafsu bin nafs ye mo woro ye mo te fayi de fa ka den faga fa te faga et takbir mais ni den ka fa faga den be faga ay bitablati voilà donc kata tiga woro kana di fama o be kata coca cola be fenga sangana di fama kaneti dia fu fama ka yere il m'a fouillé ke ele ba yere ayi ni balo la ka ake veri kono ka soro ka lay fani badala na be ale tay ka mi ka kunu dron na fana be sirjita na be sirjita be segda mine ka jika tiga kono aba fenge sigini be fa be kele la ni segda ye sadakallahu lazim men voilà c'est là amu be war boya ka bla ka ta wese non mais amu ta koro do bola ke ok voilà parce que arrêté pays là au ta Afrique voilà men fola mo le nyana mo men wo sigini ba Abidjan ele ba Abidjan ifa ba Abidjan ou ifa be Paris voilà o be fa sigini be Paris e be ta ifa ma ko be warla e be ta chèque signé ka di fa ma ko e ta warta banque là ele ma fuike ele be ta ranke banque ka warta ka bla enveloppe kono ka ni kingri be fani ba ko na itu ko ki ma ko be war na fleni obi ba nyini na fana na asura ma ko be 20 euros le la il faut monnaie beke 50 ou bien 50 ou bien 10 euros il va beke ka dama kana bokata ka wari di fama ko ita monnaie ke malmanje ma fuyi ke na asura de min ka yere soro saba kono abe fuyi ma ko iya bara mani bo akono de bo akono ma mena na flamme fo inshallah on ala ka sini dama ay brancher sini de inshallah voilà mena na flamme fo na ala ka sini dama be fo le mako wulu ba la bato din parkati abe to dunya ko la bele ala chuku wala ben kala la babo alu sini tenia ala mbebo ko tumene be na ma do ala pari ko abiete se ka fo kasi metro dinga kono kashi nene ula do reste la mobile kono abe se ka fo wa ako se ka ole ke ma ka se ke joni pour que faye lafia pour que mbaka lafia pour que mbalimo ka lafia pour que nya kabla mo ye lafia ka ko le kama mena na se ke pour que nya jamana ka here so ana no le kama angeni here kama ala ta to kujula abadan ala ba bo toujours abe gbeleya ka wushu ka gbeleya ka wushu ka gbeleya ka wushu wala ben kala ala ba bo inshallah
parce que amana ninga ni fly wallahi na alors ambe do ka yi ka do ke salama amina ko minu bana la ma beno ya amin Abubakar Fofana anga ya kalan special mi ke kala hina la ala mo amin ka ji yoro nyo ke ba to Allah wala amin ni islamo di ka ye masse Côte d'Ivoire ba vraiment masra le sura ko na be sra ni na tambiria la fana inshallah na jala ala sra sura na mena sra dali ya njitu voilà parce que vraiment an na Paris o ko bolo do encore de wallahi an b'o fo tɔgɔ n'o jamu na kɛrɛkɛrɛ foli yɛrɛ k'o di ne yɛrɛ furumuso ma n'o ye Fatu Watara ye n'a jɛra i b'a kɛ Fatu Konate a fila bɛɛ bɛ bɛn dumuni bɛ di yan an bɛ dumuni kɛ a ka di n ye cogo min na alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ foli di silamɛ bɛɛ ma k'a bɛɛ fɔ a tɔgɔ n'a jamu na wala sunkalo nin yɛrɛ an y'a Abubakar Fofana banna ka bɛn sunkalo de la o y'a sɔrɔ Ala k'a ko k'a gbɛ ka bɔ fɛn bɛɛ ma tile tan laban yɛrɛ a banna o de an bɛ dugawu k'a ye Ala ka hinɛ a la ani silamɛfile bɛɛ fɛn o fɛn de ko la ilaha illallah Muhammadu rasulullah k'Ala hinɛ bɛɛ lajɛlen na o kɛbagatɔ Alahu ala ma ayiwa bi ta kuma tɛna se ka janya an ka vidéo nin kɛ spécialement ani ka bi ta kalan nin kɛ spécialement pour rendre hommage à notre guide spirituel de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Voilà, almamun dɔw fana an ka dɔw tɔgɔ fɔ n'an ma fɛn minnu tɔgɔ ma a kana ye k'a fɔ ko vraiment an b'a lawulila male voilà a ye yafa an ma Ala kama a kɛra kama n'o tɛ ne yɛrɛ kɔrɔcɛ sigilen filɛ Dubaï Abdurrahman Kone olu tun t'a kɔrɔcɛ malala n'ale fana sera Abidjan ba a ma sira sɔrɔ ba parce que Covid-19 nin kama mana corona nin kama avion tɛ tagala yen tuguni frontière bɛɛ fermée voilà donc vraiment an bɛ dugawu ɲini silamɛw fɛ o ye dugawu k'an ye Ala bɛ se ko bɛɛ la inchallah hali ni dunuya yɛlɛmana k'a kɛ sɛfan ye Ala ka mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ olu bɛ rideau sigi a kan la Ala ka mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ ka dunuya bɛɛ lajɛlen kɛ sɛfan ye Ala ka teriw olu bɛ rideau sigi ka lit bila k'i la ka sunɔgɔ Ala ka so kɔnɔ donc inshallah an b'a dali Ala fɛ Ala m'an bɛɛ amin Ala an bɛɛ sababu amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya hananu ya mananu ya zal jalali wal ikram الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم بلغ ثواب ما قرأناه آمين ونور ما تلوناه آمين إلى روح سيدنا محمد عليه السلام آمين وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين آمين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين آمين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا آمين وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة آمين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات آمين الأحياء منهم والأموات أجمعين آمين وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات آمين اللهم انصر من نصر الدين آمين وخذل من خذل المسلمين آمين آمين يا رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر له وارحمه آمين وعافيه وأكرم نزله ووسع مدخله آمين ونقيه اللهم من الذنوب والخطايا آمين هناك ثوب الأبيض من الدنس آمين اللهم إن كان من المحسنين فزد في إحسانه آمين وإن كان من المسيئين فتجاوز عن سيئاته آمين بحبه لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
حنان يا منان ذا الجلال والإكرام سبحان ربك بك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وببركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niti abalma cheka ni mama Abubakar Konate. Namo. Katakala ya kalandenka. Kabo pare dugu kono. Inshallah be ñoo soro sini. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.